إذن على بركة الله تقدروا تقولوا لي quels sont les constituants de l'atome? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'atome? Oui. Dans un atome, on trouve un noyau. C'est pas un atome, un atome. Dans un atome, on trouve un noyau et les électrons. Très bien, un noyau et les électrons. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on trouve dans un noyau? Le noyau, il est constitué de quoi? C'est un noyau constitué de protons et de neutrons. Des protons et des neutrons. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'un atome, il est constitué d'un noyau. Un atome, il est constitué d'un noyau, comme ça. Et autour du noyau, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver quoi? Les électrons qui tournent. Voilà. Voilà. Donc, à l'intérieur ici, vous avez un noyau. Voilà. Mais à l'extérieur, vous avez quelque chose qui tourne, comme ça, qui tourne. Qui tourne, c'est-à-dire ils sont en mouvement. À l'intérieur du noyau, vous avez des particules, comme ça, des particules. Et vous avez d'autres particules, comme ça. Attendez, voilà, donc j'ai dit. Ça, c'est un noyau. Il est constitué de cette couleur, ces couleurs-là. Ce sont des protons. Et l'autre couleur, bleue, par exemple, ce sont des neutrons. Voilà. Et les particules qui tournent, elles s'appellent les électrons. Voilà. Est-ce que les protons sont des charges positives ou négatives? Non, je parle des électrons. Négatifs, très bien. Et les protons sont des charges quoi? Positives. Et les neutrons? Neutres, très bien. Qu'est-ce que c'est que neutre? C'est-à-dire il n'y a pas de charge. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle l'ensemble des protons et les neutrons? Les nucléons. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve entre le noyau et le cortège électronique? Le vide. Ici, vous avez le vide. Qu'est-ce que c'est que le vide? Qu'est-ce que ça veut dire le vide? La définition du vide, rien, oui, c'est l'absence de la matière. Le vide, vous avez des rien, oui, c'est l'absence de la matière. Voilà. Lorsqu'on parle d'un atome, dépêchez-vous. Accélérez شوية. Un noyau, les protons, les neutrons, les nucléons, les électrons, le vide, c'est rien. On dit pas rien, attention. On dit l'absence de la matière. Le vide, c'est l'absence de la matière. L'absence de la matière, c'est-à-dire, il n'y a pas de solide, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Voilà. Et n'oubliez pas d'écrire là, atome. Ça, c'est la structure, c'est un modèle de l'atome. Atome. Ça, c'est le modèle de quel physicien? Le modèle de Bohr. Vous connaissez ça? Le modèle de M. Bohr. Voilà. C'est le modèle de M. Bohr, parce qu'il y a d'autres modèles là. Mais le modèle qui nous intéresse, c'est le modèle de Bohr. On va étudier le modèle de Bohr. Accélérez, je vous donne 30 secondes, je ne peux pas la dépasser. 30 secondes.
Lorsqu'on parle d'un atome, on peut parler de l'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène, l'atome, etc. Je vais parler en général d'un atome X. X, ça peut être par exemple hydrogène, oxygène, chlore, carbone, etc. Ajoutez s'il vous plaît X, voilà, X. Je reviens sur le modèle de l'atome. Pour les protons, vous écrivez s'il vous plaît le nombre. Je veux donner le nombre de protons. S'il vous plaît, pour les neutrons aussi, vous écrivez là le nombre de neutrons. Et s'il vous plaît, pour les électrons, vous écrivez aussi le nombre d'électrons. Et la même chose pour les nucléons, ajoutez là, s'il vous plaît, le nombre des nucléons. Quel est le symbole en classe du nombre de protons? Est-ce que vous avez fait la lettre Z? Oui, allez, écrivez Z. Z, c'est le nombre de protons, c'est le symbole. Ramz, Z. Est-ce que vous connaissez le nom de Z? Le nombre de charges. Oui, Z, le nombre de charges. أنا ما عرفتش السمية اللي عطاها الأستاذ. Le nombre de charges, non? قال غير nombre de protons. ماشي مشكل. Nombre de protons, très bien. Et le nombre de neutrons, كاين واحد le symbole N majuscule. Dire N majuscule pour le nombre de neutrons. Le nombre de nucléons, le symbole c'est A majuscule. Est-ce que vous connaissez واحد الحاجة مهمة جدا؟ Un atome, il est neutre. Ajoutez ça s'il vous plaît. L'atome, il est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire neutre en physique? Ça veut dire quoi? Le mot neutre, ça veut dire le nombre des particules positives égale le nombre des particules négatives. Ça, c'est neutre. Ajoutez ça. Quelque chose qui est neutre, on dit qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Cette phrase, est-ce que vous pouvez maintenant me dire le nombre des électrons? Est-ce que c'est Z? Est-ce que c'est N? Est-ce que c'est A? C'est Z. Regardez là. Le nombre des charges positives, on a dit tout à l'heure 6Z. Donc le nombre des charges négatives aussi 6Z. Donc le nombre d'électrons aussi c'est quoi? 6Z. Ajoutez Z ici, le même nombre. Quel est le symbole d'un atome? La symbolisation d'un atome. Écrivez là le symbole d'un atome, la symbolisation. On écrit toujours X. Qu'est-ce qu'on écrit en haut? À gauche. A. Et en bas? C'est très bien, bravo. Je vais vous donner des exemples. Vous connaissez tout le monde cet atome-là. C'est un atome d'aluminium. Écrivez là 27 et c'est 13. Ces nombres-là, il ne faut pas les apprendre par cœur. À ne pas apprendre par cœur. Je vais parler et vous allez répondre avec les nombres. Une fois que je pose la question, toi tu vas dire le nombre. Tu vas dire le nombre. Quel est le nombre des électrons dans cet atome-là? Quel est le nombre des électrons dans cet atome-là? 13. Le nombre de nucléons. Le nombre de neutrons. Le nombre des électrons. Le nombre de protons. 13. Écrivez tout ça, allez-y. Vous écrivez le nombre des électrons. Ça, c'est le symbole des électrons. Ou bien vous notez le mot kamel. Le nombre des électrons, le nombre de protons, le nombre de neutrons,
et le nombre des nucléons. Le nombre des nucléons. Pour répondre à cette question-là, n'oubliez pas que ce chiffre-là, c'est Z, et en haut, c'est quoi? C'est A. A et Z. Lorsqu'on vous demande le nombre des électrons, on a dit tout à l'heure quoi? 6Z. Le nombre de protons aussi, 6Z. Le nombre de neutrons, c'est quoi? 6N. Le nombre de nucléons, c'est quoi? C'est A. Il faut les apprendre par cœur. Hein? Et je vais donner les valeurs. Les valeurs. Voilà. D'après la symbolisation, Z c'est quoi? C'est 13, donc 13 électrons. Les protons et les électrons les mêmes, c'est 13. Faites attention à N. Regardez là une formule. C'est quoi A? Regardez là, c'est quoi A? C'est la somme des protons et les neutrons. Ça veut dire A c'est Z plus quoi? Plus N. Ajoutez là, A égale à Z plus N. Encadrez cette relation-là. C'est une relation très importante. C'est à partir de cette relation-là, on va calculer N. N, il va donner quoi? A moins Z. Voilà. A moins Z. La valeur de A, c'était 27. La valeur de Z, c'est 13. Alors, c'est combien? C'est 14. Voilà. Très bien. Je vous donne un autre exemple. L'hydrogène 1,1. Vous voyez ça? L'hydrogène 1,1. On va traiter la question oralement parce que c'est la même chose que la précédente. Allez, je pose la question, vous répondez immédiatement. Le nombre d'électrons? Le nombre d'électrons? Mais c'est 1. Wesh le 1 en haut, là le 1 en bas. Merci. Nombre de protons? Nombre de neutrons? Nombre de neutrons? 0. Est-ce qu'il y a des atomes dont le nombre de neutrons est 0? Oui, bien sûr. A moins Z. L'atome d'hydrogène me fiche les neutrons. A moins Z. أنا يكونوا فيه ولا ما يكونوش شغل هذاك. أنا تندير A moins Z. Donc faites attention لهذا لا تدفقوا. هذا عندك دير واحد ناقص واحد صفر تولي شاك تقول أو كيفاش زيرو؟ ممكن. دابا هذا لو nombre des électrons. Si je parle des électrons, le nombre d'électrons c'est 1. Le nombre des protons c'est 1. Le nombre des nucléons combien? La 2. Le nombre de nucléons c'est A. Le nombre de nucléons c'est 1, mais le nombre de neutrons c'est A moins Z c'est quoi? 0. كتبوا الشيء هذا. إذا لقيتوا الزيرو سي عادي سي نورمال. أنا تندير لي كالكول ديالي خرج لي الزيرو ماشي مشكل. A moins Z عطاني الزيرو شغلو هذاك شغلو ماشي مشكل. Voilà. On passe autre exercice. Allez, écrivez exercice 1. On donne, comme ça, écrivez s'il vous plaît, on donne un atome X de symbole à Z. Cet atome-là, il contient 17 protons, il contient 17 protons et 18 neutrons. Il contient 17 protons et 18 neutrons. La question, quel est le symbole de l'atome? Le symbole de l'atome. Comme ça. Je veux le symbole.
Lorsqu'on vous demande le symbole, qu'est-ce que ça veut dire le symbole? Qu'est-ce qu'on veut connaître? Le symbole, c'est déterminer la valeur de A et déterminer la valeur de quoi? De Z. Oui? Non, regardez, je n'ai pas dit quel est le nom de l'atome. J'ai dit le symbole. Le symbole, la symbolisation, c'est quoi? A et Z. أما le nom, ما غنقولولكش. لقاش أنت ما تعرفش le nom ديالو سميتو. كاين فرق بين le symbole ou le nom. Yalla, je vous donne 30 secondes. Vous allez déterminer la valeur de A et la valeur de Z. Vous avez 30 secondes. Hein? 30. 30 secondes, cherchez la valeur de A combien et la valeur de Z combien. Il vous reste 20 secondes. 20 secondes. Bismillah. Monsieur, la valeur de A et Z. Merci beaucoup. Benti, la valeur de A. Merci. Et la valeur de Z? Merci, Benti, merci. Z égale à 17. A égale à 35. Merci beaucoup. Z égale à 17. A 37. 35, merci. A égale à 35, Z égale à 17. Très bien. Regardez là. Piège. Qu'est-ce que c'est que 17 protons? Regardez là. 17 protons, c'est le nombre de protons. Le nombre de protons, le symbole, c'est quoi? C'est Z. Bien sûr, Z, c'est 17. Le nombre, qu'est-ce que c'est que 18 neutrons? 18 neutrons, ça veut dire quoi? Le nombre de neutrons. Quel est le symbole du nombre de neutrons? Le nombre de neutrons, le symbole, c'est grand N. Ça veut dire grand N est égal à quoi? Est égal à 18. Moi, je cherche A. Quelle est la relation entre A et Z? A égale à quoi? Z plus N. Quelle est la valeur de Z? C'est 17. Quelle est la valeur du nombre de neutrons? C'est 18. La somme, c'est quoi? C'est 35. Allez, leader khata, صح. Voilà. عندكم la formule A égale à Z plus N. Donc الآن شنو هو le symbole ديال هذا l'atome هذا؟ En haut A, on va écrire quoi? 35. En bas, c'est quoi? C'est 17. À la réponse. Faites attention. Hein? الأخطاء كما تنقول ديما ممكن توقع ولكن تنستافدوا. ما خصهاش تعاود. أخطاء ما تعاودش. ما درتوش لي زيزوتوب ايزوتوب نو اوكي اوكي صايي ديبيشيفو شويه اوتر اكزيرسيس غتكتبوا لي اوتر اكزيرسيس ولكن غتاخذوا ان طابلو ارسموا لي هذا الطابلو هذا كوم سا un tableau comme ça, ولكن سرعوا شوية الله يرضي عليا وليداتي سرعوا شوية 1, 2, 3, 4 comme ça. Ici 1, 2, 3 et 4. Ici vous avez un hydrogène, ici vous avez le chlore, ici vous avez le potassium K, ici vous avez un atome X. Ici, le nombre des électrons. Ici, le nombre de neutrons. Ici, le nombre de nucléons. Ici, le nombre de protons.
Je vais vous donner un tableau. Ici, je vous donne, non, ce n'est pas l'hydrogène parce que tout à l'heure, on a traité l'hydrogène. Hein? Ici, le Mg, 12, 24. 12, 24. Dépêchez-vous, لأن الوقت ما كاينش. Dépêchez-vous شوية. On complète le tableau. Quel est le symbole du nombre des électrons toujours? Z. Le nombre de neutrons? N. Le nombre de nucléons? A. Le nombre de protons? Z. Toujours. Toujours un atome. En haut, on fait sa figure A. En bas, sa figure Z. À côté du tableau, n'oubliez pas la relation très importante. A égale à quoi? Z plus N. À côté du tableau. Hein? Alors je complète. Quelle est la valeur ici du nombre d'électrons? 12. Neutrons. Les neutrons, on tire les neutrons d'ici. Quelle est la valeur de N? C'est quoi? A 24. Écrivez-la, 24 moins 12, c'est aussi 12. Oui. Les nucléons? 24. Les protons? 12, très bien. Le chlore. Je vais vous demander maintenant, vous déterminez ces valeurs-là. Je ne connais pas ces valeurs-là, c'est à vous de les déterminer. Le nombre d'électrons, 17. Écrivez ça. Le nombre de neutrons, 18. Son nombre, je ne connais pas. Son nombre, je ne connais pas. Faites point d'interrogation, s'il vous plaît. Je cherche ce nombre-là et je cherche celui-là. Dites-moi la valeur de celui-là. C'est 17. Dites-moi la valeur de celui-là. Ah, 35. Très bien. Les valeurs qui figurent là, en haut, c'est quoi? 35 en bas, c'est 17, très bien. Celui-là, c'est 19. Celui-là, je ne connais pas. Point d'interrogation, je ne connais pas. Compléter ce qu'on peut compléter. Ce qu'on peut compléter, c'est quoi? 19. Merci. Celui-là, c'est quoi? Très bien, le 19. Je vais vous donner un nombre là. Un nombre ici, c'est 37. Écrivez 39. Ici, posez le point d'interrogation. Je ne connais pas celui-là. Je ne connais pas N. Mais vous pouvez le calculer. Hein? A moins Z. Combien? Hein? 20. Très bien. Le chiffre qui figure en haut? 39. Bravo. Good. هذا بلاش لأن تيبان لي شي بحال دي تعاود. C'est pas la peine de l'écrire. Hein? Très bien. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Écrivez l'exercice 2. Exercice numéro 2. Je vais mettre la caméra. Exercice 2. Vous écrivez, on considère l'atome d'aluminium AL
13, 27. Un atome d'aluminium. 13, 27. إلا ما تتبلكش الكتابة بنتي تقدري تمشي للطاولة لهيه مع الكاميرا تبرستك لا. اوكي لا برستاتك راه كاين بلايص خاويين. جو فو دون واحد الحاجة. لا ماس دان بروتون. لا ماس دان بروتون. جو فو دون لا ماس دان نوترون. La masse d'un proton, c'est m li p. La masse d'un neutron, c'est m li n. 1,0080. Non. La masse d'un proton, la masse d'un neutron. 1,667 10 à la puissance moins 27 kg. 1,66 par exemple 9 10 à la puissance moins 27 kg. هادشي ما تحفظوش هذاك تحفظوا الارقام هذو. Ici comme c'est pas 5 6 5 ici. En tout cas les valeurs ما تنحفظوهمش. On n'apprend pas les valeurs. La question c'est quoi? Ici vous avez deux questions. La première, calculer la masse. Calculer la masse de l'atome d'aluminium. Voilà. Donc je vais écrire comme ça la masse de l'atome d'aluminium égale. La première des choses qu'il faut connaître. L'atome il est constitué il est constitué d'un noyau. Donc غتعطينا la masse du noyau هو الأول plus la masse ديال من les électrons. كتبوهم هكا. La masse des électrons. On va calculer la masse du noyau بوحدو ou la masse des électrons بوحدهم ونجمعوهم. Est-ce qu'en classe on vous a dit que la masse des électrons est négligeable? On vous a dit ça. قال لكم تقدروا تخدموا بها. انا غنقول لكم قال لكم تقدروا تخدموا بها. قال لنا لما نديروا فالور غنخش ندير عنه هيا بدا الثاني هاتي. دونك حنا غادي نديروهم انا غادي نديرهم بجوج. دابا في الاول اش غادي ندير؟ غادي نزيد لكم لا ماس دان الالكترون. شوفوا فين تكتبوها حتى هي. غديروا لا ماس دان الكترون. الكترون هو او موان تنرمزوا ليه ام موان هي 9,013 10 à la puissance moins 31 كيلوغرام. زيدوها حتى هي كتبوها باش ندخلوها وابري نديرو فالور بروش ماشي مشكل. شوف كي غتفكوا هادشي هذا لو نوايو اش فيه. هادي خصكم تقسموها على جوج. غديروا سي لا ماس دي بروتون. لا ماس دي بروتون لي بروتون كاملين بلوس انتر بارونتيز لا ماس دي نوترون كاملين اي بلوس لا ماس دي زيليكترون كاملين. فوالا يتقسموا ثلاثه. ماشي لا ماس دان بروتون. لا ماس دي بروتون كاملين لي نوترون كاملين لي زيليكترون كاملين. يتقسم كلشي. فوالا égal. غنكمل هنايا. La masse des protons. Combien de protons ici? 13. Quelle est la masse d'un seul proton? MP. شكون اللي يقول لي دابا هاد لاطوم شحال فيه بروتون؟ فيه 13 وكل بروتون عنده هاد لا ماس هادي. كي غادي تحسبوا لا ماس ديالهم كاملين معروفه. غادي ناخذوا لا ماس ديال ان بروتون ونضربوها في شحال؟ في العدد. اذا غادي اوفري واحد لابارونتيز غدير تناخذوا النومبر دو بروتون
وتنضربوها في لا ماس دان سول. هذا سي لو نومبر دو بروتون، انا غادي نكتبها هنا عفاكم. سا سي لو نومبر ديال لي بروتون، وهذه سي لا ماس دان بروتون، لا ماس ديال واحد ان بروتون. الا خديتي لا ماس دان بروتون وضربتي في لو بروتون كاملين تعطيك لا ماس ديالهم كاملين. خلي يا بنتي الحساب ابري، ميرسي بوكو. بلس la même chose pour les neutrons. Combien de neutrons ici? 27 moins 13. Il y a 14. Et on va multiplier par la masse d'un neutron. Le 14, c'est le nombre ديال les neutrons. عندي 14 نوترون غادي نضرب في لا ماس د واحد تعطيني لا ماس ديال كلشي. Plus. La même chose pour les électrons. Combien d'électrons ici? 13. غادي ناخذ le nombre d'électrons, on va multiplier par la masse ديال من un électron. ونكمل الحساب ديالي. Pour gagner le temps, حتى تمشيو للدار وحسبوا راسكم. لأن أعطيكم لي فالور الكالكولاتريس وحسبوا. صافي غديروا إيكال أون كيلوغرام. Voilà. Ça c'est l'exercice الأولاني. On passe à l'exercice الثاني. بحال هذا النيت. Écrivez s'il vous plaît exercice 2 في les masses. Exercice 2. غتكتبوا atome, l'atome de chlore, l'atome du chlore. Le chlore c'est Cl 1735. Je vous donne la masse d'un proton, c'est 1,67,5 10 à la puissance moins 27 en kilogrammes. La masse d'un neutron, 1,6 par exemple, 6, 7, je sais pas, 8, 10 à la puissance moins 27 kilogrammes. Les valeurs, il ne faut pas les apprendre par cœur, les données, les valeurs. Mais les électrons, j'ai rien écrit. J'ai rien donné sur les électrons. Je vous pose la même question. Calculer la masse d'un atome de chlore. Un atome. Donc on va écrire la même chose. La masse d'un atome de chlore égale. La même méthode d'El-Gbila. La même. Toujours, il faut commencer par ça. La masse du noyau plus la masse des électrons. أول حاجة هي هذه. ديما علاش ما كتبتوش لا ماس ديال لو فيد؟ ما عندوش لا ماس. تري بيان، برافو. إيكال لا ماس دو نوايو فرقوهم، ديما يتفرقوا. On va écrire c'est la masse des protons. C'est pas un proton, des protons, plus la masse des neutrons, plus la masse des électrons. Voilà. ديما بحال هكا، ديما تقسموا على 3. في les données. Je n'ai pas donné la masse des électrons. Donc on ne va pas l'utiliser. Qui les غادي يقول لي أستاذ أنا غنحفظها وغادي نطبقها. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Moi j'ai pas donné la masse d'un électron. Autrement dit بحال بغيت نيجليجيها بحال ما كايناش. Donc في les données. إلا ما لقيتوش les électrons باغيصها. سيروا حيدوها. لأن ما عطيتهاش. طيرها. Ici. فتحوا قوس بحال القبيله. بلس فتح قوس وليدي بحال القبيله.
quelle est la masse des protons? C'est quelle est la masse des protons? Si le nombre de protons 6Z, on va multiplier par quoi? La masse d'Elmen, la masse d'El, un proton, plus la masse ديال لي نوترون. هنا بعدا خصكم في الاول تحددوا لو النومبر ديال لي بروتون وتحددوا له النومبر ديال من لي نوترون. 35 موان 17 18 باش تجيكم ساهله هنا. غندير 18 فوا لا ماس دان نوترون لا كالكولاتريس لا فالور اون كيلوغرام. تيبقى الحساب تاع الدار والكالكولاتريس باش نربح الوقت شويه ما يبقاش الوقت. اوكي exercice 3. Exercice 3. Même chose, l'atome, on va prendre un atome de, je sais pas moi, un atome de magnésium, 24,12. L'atome du magnésium, même G, 12, 24. Je vous donne les données. La masse d'un proton égale la masse d'un neutron égale 1,0087 U. 1,00 c'est pas 65 U. واحد لوحدة أخرى autre unité. شفت في الدفتر ديالكم واحد U. شفتها U. Qu'est-ce qu'on appelle U? كتبوها تما عفاكم. C'est ce qu'on appelle l'unité de masse quoi? Atomique. كتبوها merci beaucoup. Je vais vous demander la même chose. Quelle est la masse de l'atome de magnésium? نفس الشيء. Mais l'unité en U. Vous allez faire la même chose. Ici la masse des protons, ici la masse des neutrons, ici la masse des électrons. هادو la masse ديما د لا فراس تعاودوها تكتبوها. La masse des protons, j'ai dit D, c'est-à-dire plusieurs protons, plus la masse des neutrons, plus la masse des électrons. ديما بحال هكا باش ما تغلطوش. Mais في les données, il n'y a pas des électrons. Barrez ça. Égal. J'ai dit tout à l'heure, il faut au début déterminer le nombre de protons et déterminer le nombre de neutrons. Le nombre de protons c'est 12. Le nombre de neutrons c'est 24 moins 12, c'est 12. هادو يكونوا موجودين. La masse des protons. Combien de protons vous avez déterminé là-bas? C'est 12. On va la multiplier par la masse d'un proton. Plus. Pour les neutrons, quel est le nombre de neutrons? C'est 12. Tu vas multiplier par la masse d'un neutron, la calculatrice, le résultat en U. On garde en U. Voilà. تجيب الحاسبة وتحسب. Très bien. هي اللي غندير لكم دابا. برافو عليك برافو. Ça c'est la première question. Maintenant la deuxième. Je vais vous demander maintenant la même phrase. La masse du magnésium, l'atome du magnésium, mais en kilogrammes. زيدوها. La deuxième question est. Si je vous demande de calculer en kilogrammes, il faut vous donner la relation entre U et kilogramme.
ما تحفظوهاش نتوما. غتكتبوا à côté de la deuxième question, on donne واحد U 1,67 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. هذا واحد المعطى راه شفتو في الدفتر ديالكم تعطى في التمارين، هذاك تحفظوه. ايماجيني هنا بان خرج لكم لو ريزولتا مثلا 3,5 U، كتبوها قلت مثلا ماشي هو اللي غادي يخرج، غير مثلا. كي غادير تحولوها ليا الكيلوغرام، كي غادي نحولوا الكيلوغرام غنحيدوا هذه وغادي نضربوا في شحال 1.67 10 بيسونس موان 27. اذا غتولي دابا لا ماس هي هذيك 3,5 U ها هي. vous allez barrer U et multiplier par 1,67 10 à la puissance moins 27 ديروا لا كالكولاتريس. فوالا الى الوحده فيها U. si on vous donne U. good. exercice 4. toujours un atome, mais X, c'est pas la peine d'écrire le nom X. Cet atome X, c'est 1939. Je vous donne les données. La masse d'un proton, la masse d'un neutron. 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. هذه la masse ديال من un proton, la masse ديال un neutron. تمرين آخر. Première question. Calculer la masse d'un atome. J'ai dit un atome de X. Un atome. Calculer avec R. في لي دوني واش في القسم ما قال لكمش الاستاذ بان راه ممكن في لي دوني شي مرات تكون عندهم لا ميم فالور، ما قالش ماشي مشكل، لي دوني هو اللي تعطيهم. دابا انا بغيت ندير لكم واحد اللعيبه، اون توكا لي دوني ما تناقشوهمش نتوما، تيكونوا في التمارين اكتبوهم. لي دوني ديال الاستاذ كيس كون فا فير نفس الطريقه عاوتاني غنديروا لا ماس ديال tous les protons plus la masse tous les neutrons plus la masse tous les électrons. في الاول خصك دير ديما بحال هكا، ديما بحال هكا. pour les électrons ما كاينينش تما عندي في لي دوني باغي حيدو. Ça, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? أول حاجة بعدا quel est le nombre de protons في هاد l'atome هذا 19. quel est le nombre de neutrons في هاد l'atome؟ كتبوها 20. merci. allez encadrez comme ça. la masse ديال tous les protons. أعطوني اش غنكتب هنا. سي النومبر دو بروتون 19 فوا لا ماس ديال من ان بروتون. باغ كونتر لو نومبر دو نوترون سيتي 20. il faut la multiplier par la masse d'un neutron égale. Ici le calcul c'est un peu facile parce que vous avez MP égale Mn. regardez là. On peut factoriser, نعملو. غتعطينا 19 plus 20, le taux facteur de quoi? 1,67 10 à la puissance moins 27 en kilogrammes. وتندوزو لا كالكولاتريس.
شي واحد يحسبها لي غنحتاجها. شوفوا لي شحال. شوني سير اخا سد لي الباب الله يرضي عليك. ما تقيسش وجهك الا قستي السوارت غادي تقيس وجهك. 6,513 moins merci غديروا هي 6,513 10 à la puissance moins 26 kg. Ça c'est la masse d'un atome de X. La masse d'un atome X. On passe à la deuxième question. Merci. Merci. Si on vous demande calculer la masse, ce n'est pas d'un atome, 5 atomes. Écrivez comme ça. La masse de 5 atomes. Ce n'est pas un atome, 5 atomes. C'est une question banale. Ça, c'est la masse d'Yelmen. Un atome, on va la multiplier par quoi? Par 5. Donc, on va écrire 5, ce 5-là. Et on écrit ici la masse d'un atome. يلا حسبناها. هي 6,513 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Et on passe à la calculatrice. Simple, عادي. La question la plus difficile, chouïa. 3. Quel est le nombre d'atomes? Écrivez s'il vous plaît. Quel est le nombre d'atomes X dans 1 mg de X. خذوا بعد السؤال. Nombre d'atomes dans 1 milligramme. Faites attention à cette question comme ça في القسم ديال الأستاذ. ردوا لي البال. شكون اللي عنده شي فكرة؟ جوست très bien. غنعاونكم عنكم شوية. C'est quoi ça? C'est la masse ديال من؟ un atome. غتجيو تكتبوا بحال هكا غديروا un atome la règle de 3 un atome وغتكتبوا لا ماس اللي لقيتو 6,15 عفوا 6,513 10 à la puissance moins 26 kg. كتبوا هذه هي الاولى. هذه معنى باغي تقول لي بان ان اتوم ها لا ماس تاعو وغنديروا لا ريغل دو 3. Qu'est-ce qu'on veut? Le nombre d'atomes. Le nombre d'atomes هو هذا. سميو مثلا واحد بوتيت اكس. ولكن كاين لا ماس كوريسبوندونت 1 ملغ ديروا هنا 1 ملغ. لا ريغل دو 3. Faites attention au contrôle في لا كيسيون بحال هذه. Faites attention à la question بحال هذه راه يقدر يسق عليكم. غادي يقول لك في الاول حسب لا ماس دان اتوم شوي يقول لك كومبيان داتوم في كذا. كيسكو فوز الي فيغ؟ اول حاجه هذه خصها ترجع للكيلوغرام. اول حاجه ميليغرام شحال فيه من غرام؟ كتبوا بعدا 1 غرام هو الاول 10 موان 3 غرام. انا غنكتبهم لكم عافاكم هنا 1 ميليغرام 10 à la puissance moins 3 grammes. 1 gramme 10 puissance moins 3 كيلوغرام. هادشي تحفظوه. كتبوا هذوك لي فورمول. سربوا راه بقات لينا ثلث نص ساعة. سربيو. يلا حولوا لي دابا هذه الكيلوغرام شحال؟ 10 à la puissance moins 6 en كيلوغرام. فوالا. هذيك الساعه ندخل القاعده الثلاثيه غندير 1 ملتيبلي بار هذا لو نومبر هذا هاي 1 فوا 10 à la puissance moins 6 égal هذا x
فواياش هذا 6,513 10 à la puissance moins 26. La règle de 3. Règle de 3. Après mathématiques, x égale غتعطينا هاد العدد 10 à la puissance moins 6 sur هذا 6,153 واش 153 ولا 113 113 سمحوا لي بدلوا هذه إذا 6,513 10 à la puissance moins 26 la calculatrice وغادي نلقاو له النومبر داتوم la règle de 3 bien تعطلتوا بزاف بزاف موان 19 اوك بحال الجواب ها هو النومبر داتوم تمشيو للدار تبقاو تعاودوا تحسبوها فيت اتونسيون اي لا كيسيون 4 اللي ممكن يشحطك شويه غيقول لك كيلي لو نومبر ديليكترون كيلو لو نومبر دي زيليكترون اللي كاينه في 1 ميليغرام كتبوا بحال هكا غيقول لك عطيني لو نومبر ديليكترون في 1 ميليغرام ماشي في اناتوم 1 ميليغرام اول حاجه غدير انت قول لي استاذ في اناتوم استاذ كتب اخويا داك لاطوم شكون هو 19 كوا 39 شحال من الكترون في هذا لاطوم كاينه 19 غديروا 19 الكترون هاي ولكن 19 شحال راه غير في اناتوم كتب لي هذه هي الاولى وعاد رجع لي داك 1 ميليغرام غتقول لي مسيو 1 ميليغرام شحال فيه من اطوم هي اللي حسبنا هاي غتقول لي فيها 53 10 à la puissance 19 اتوم راه يلاه حسبتي هاي اذا هذا العدد هذا شحال غيكون فيه من الكترون كامل اتوم واحد شحال فيه 19 اذا كان اتوم واحد فيه 19 اذا هادشي كله شحال غيكون فيه هذا العدد فوا 19 يعني غادي نقول ليه هي غادي نكتب هذيك 1,53 10 à la puissance 19 فوا وغتقول ليه بان اناتوم شد هذه اناتوم فيه 19 هاد 19 هي هذه تيفي لي كالكول لحقاش كاين لو نومبر ديليكترون في اناتوم وكاين نومبر ديليكترون في بزاف لي زاتوم باش تفهموها كي داير النيفو ديال القسم عندكم مزيان انا بغيت نشوف واش نقصح شويه النيفو ديال القسم شويه بمعنى واش متوسط تري بيان باسابل ميديوكر باسابل ديروا اكزرسيس 5 ولا بدا نعطي شويه ديال العافيه ضروري نشعل شويه اكزرسيس 5 ضروري شويه د القسوحيه اكزرسيس 5 فوالا كتبوا لي اتوم du chlore 35 17 on donne E égale 1,6 10 à la puissance moins 19 C اسميتها C Coulomb les charges Coulomb les Coulombs
Voilà. الله يخليكم ديروا بحالي هكا. Le nombre des électrons, le nombre de protons, le nombre de neutrons. Les électrons c'est 17, les protons c'est 17, les neutrons c'est 18. Première question, غادي نمشي لكم دابا لي شارج. غادي نقول لك خرج لي لا شارج. وغادي نعطي ثلاث اسئله. الشارج de l'atome, de l'atome. La deuxième, la charge du noyau. La charge des électrons. يلا كتبوا هادو دابا ماشي لا ماسا لي شارج. La valeur de la charge. Charge de l'atome, charge du noyau, charge des électrons. تعرفوا بأن l'atome كي داير l'atome إلي ديرو نوتر. كاين لي لا شارج ديال شي حاجة نوتر؟ زيرو، كاينش زيرو. هنا غديروا واحد الحاجة أخرى، واحد الحاجة كتبوا ان électron la charge ديالو égale un proton la charge ديالو égale. راه دارها لكم في القسم. pour un électron la charge ديالو هي moins E. un proton شحال plus E. درتوهم ياك؟ فوالا. شكون اللي عطاني لا فالور د لا شارج دابا ديال لي زيليكترون؟ القاعده هي ديما شحال؟ تري بيان برافو 17. الا بغيتو لا شارج دي زيليكترون اش تنديرو؟ كتبوا القاعده تعقلوا عليها. تنديروا لا شارج ديال ان الكترون وتنضربوها في لو نومبر دي زيليكترون. عقلوا على هادشي هذا عفاكم. شكون هي لا فوالا وتنديروا لي كالكول. لا شارج دو نوايو خاصكم تكتبوا هي لا شارج ديال لي بروتون بلس لا شارج دي نوترون، لأن لو نوايو فيه لي بروتون اي لي نوترون. لي نوترون سون نوتر. حيدوا هذه مشات. شكون هي لا شارج ديال لي بروتون؟ غادي نديرو هو لا شارج دان بروتون هي شحال؟ هي او، وغادي نضربها في لو نومبر دو بروتون هو 17 17 او. سي سا؟ وي مسيو. وتبقى الحساب. Autre exemple fléchage, exercice 6. Exercice 6. L'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium 1327. E égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Je veux la charge de l'atome. Je veux la charge des électrons. Je veux la charge du noyau. 3.
غادي نعطيكم les règles générales. Faites comme ça. En général. L'atome il est neutre. Zéro. Pour les électrons, تنكتبوا في الأول le nombre d'électrons multiplié par la charge d'un électron. La charge d'un électron c'est moins E. Donc غتعطينا moins Z fois E. Le calcul ماشي مشكل. درتو في القسمة de la relation؟ Oui. ما عرفتش ديرو سيرو. Le noyau. Qu'est-ce qu'on va écrire le noyau? Le noyau il est constitué مناش؟ Les protons plus quoi? كتبوه معاه فيكم لتحت هنايا. Les neutrons plus les protons. شنو هي لا شارج ديال لي نوترون؟ ناتر. هذه حيدوها. لا شارج دي بروتون. لي بروتون غندير لو نومبر دو بروتون هو زد فوا بلوس او. هاي سيتادير غتعطيني كوا بلوس زد فوا او. تيبقى الكالكول اون كولومب. راه الجواب اللي تيكون هنا تيكون عند هادو غير بيناتهم موان. عادي. Exercice 7. Exercice 7. Exercice 7. Écrivez. عندي واحد l'atome X à Z. Un atome X à Z. Les données اللي في التمرين. La masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron. 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. في les données تاني كاينة E 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. تنعطيكم دابا لي دوني ها. كاين تاني واحد الحاجة عطاونا لا ماس دو لاتوم. لا ماس دو لاتوم égal. غنعطي واحد لا فالور من عندي. Par exemple 45,12. نقولوا 10 à la puissance par exemple c'est pas moins 26 kg ماشي مشكل. عطيناكم لا شارج des électrons égale moins, c'est pas 62,8 10 à la puissance moins 18 coulomb. عطيتكم la masse ديال un atome et la masse ديال les électrons. La question c'est quoi? Calculer A et Z. Calculer A et calculer Z. Faites attention à ce type d'exercice. C'est très important. D'accord? Ok. Qu'est-ce que vous allez faire tout d'abord? On commence par l'atome, par la masse. غتكتبوا لي la masse ديال l'atome. أول حاجة égal. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La masse de l'atome c'est quoi? C'est la masse de tous les protons plus la masse de tous les neutrons plus la masse de tous les électrons. أول حاجة ديروها. في لي دوني ما جبت لكمش انا لا ماس ديال الالكترون دونك نيجليجابل تحيدوهم.
هاد la masse de l'atome, j'ai donné sa valeur. غتكتبوها 45,12 fois 10 à la puissance moins 26. تكتبها. Égal. شكون هي la masse ديال لي بروتون؟ قبيله قلنا c'est quoi? En général, c'est quoi? C'est le nombre de protons fois quoi? La masse d'un proton. شكون هي la masse شكون le nombre de protons en général? Z. Vous allez multiplier par quoi? La masse d'un proton. راه كتبتها لكم قبيله. Et plus. Qu'est-ce que c'est que la masse de tous les neutrons? خصنا نكتبوا le nombre de neutrons multiplié par quoi? La masse d'un neutron. Tu vas remplacer. Tu remplaces. Quelle est la valeur de MP? Quelle est la valeur de Mn? Cette valeur, est-ce que c'est la même que celle-ci? شوفوا لي واش la valeur de MP c'est comme Mn. Qu'est-ce qu'on va faire mathématiquement? On factorise. On factorise. غادي ندير 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 facteurs. Parce que son nombre là, c'est le même que celui-là. Je vais entre parenthèses. Z. Plus quoi? Bravo. Complété. Ratatina 1,67 10 à la puissance moins 27 fois. Qu'est-ce que c'est que Z plus N? Ah, bravo. Tu vois? Enfin, on va tirer la valeur de A. Regardez فين وصلنا في الآخر. فين وصلت في الآخر؟ وصلت لهذا العدد هذا. وصلت بأن 45,12 10 puissance moins 26 égale à quoi في الآخر? 1,67 10 puissance moins 19 fois quoi? A fois A. Tirer la valeur de A. غتعطيني هذا النومبر هذا 45,12 10 moins 26 divisé par 1,67 10 moins 19 moins 10 ماشي moins 19 يمكن لا moins 1 moins 27 سمحوا لي هي هذيك تتبقى لا كالكولاتريس et vous calculez la valeur de A. Elle dit. ما درتش في القسم شي تمرين بحال هكا كالكولي A et Z لا بقات لي Z مني غادي نجيب لا فالور دو Z غادي نجيبها من لا شارج عاودوا كتبوا لي هاد لا فراز هادي عافاكم كتبوا وليداتي كتبوا هادي كتبوا لا شارج دي الكترون ايكال موان 62,8 10 موان 18 غنجيبها من تما هذيك لا فراز الاولانيه عطاتني A الثانيه غتعطيني Z اوكي حيدوا هذه خليو لي الشيفر كي فيغور ا دروات موان 62,8 10 à la puissance moins 18 la charge des électrons شكون اللي عطيني ليكسبرسيون كاينه في الدفتر قبيله باقي موان زد او شوفوا راه كاينه في الدفتر هذه غتردوها ليا موان زد فوا او راه كتبت لكم قبيله tu simplifies par le moins tu tires la valeur de Z غتعطيك 62,8 10 puissance moins 18 sur E où la valeur de E c'est 1,6 10 moins 19 tu passes à la calculatrice الافراد نتاع عندكم غدا جمع هادشي خصكم تعاودوا في الدار مزيان تعاودوه مزيان شنو داكشي تاع الزيو غنديرو دابا ما تخافش ولدي ما تخافش غنديرو كون هاني
هادشي تعاود مزيان غتجيبو 20 كاينش اللعب ما كاينش اللي غيزقل 20 بقاو ليا جوج تمارين التمرين الاول 8 قاصح بزاف غنديرو ضروري وعاد نمشيو ليزيون يعني غديروا التمارين 8 اكزرسيس 8 ليكزرسيس 8 ليكزرسيس 8 غتكتبوا لي اناتوم ثاني نرجعوا ثاني للاناتوم اناتوم d'aluminium اناتوم d'aluminium ولكن ما غنعطيش داكشي اللي ولفتو غنقول لكم هاد لاطوم هذا سي لا فورم دان كوب ان كوب ديروا هكا نو سي با ان كوب لا ما كاينش لي زاتوم اون كوب سي اون سفير كتبوا هنا اتوم وديك لا سفير عندها واحد لوغيون ار كره بحال كره غنعطيكم لا فالو دو ار 5 micromètres. Un micromètre, 10 à la puissance moins 6 en mètres. هذه فرصة نعطيكم الآخرين. 1 millimètre, 10 à la puissance moins 3 en mètres. Un nanomètre, 10 moins 9 en mètres. Un picomètre, 10 puissance moins 12 en mètres. كنا درناهم في لا غرافيتاسيون. La première question, calculer le volume de l'atome. Calculer le volume de l'atome. غاديروا V égale. في les mathématiques, le volume d'une sphère هي 4 fois pi fois le rayon à la puissance 3 sur 3. C'est le volume d'une sphère. Le volume d'une sphère. Les maths. Tu passes à l'application numérique 4 fois. La valeur de pi 3,14. Le rayon à la puissance 3. Faites attention, c'est 5 micromètres. Presque dire 5. تحولها لمتر 1 micro هي 10 à la puissance moins 6 tu divises le taux par 3 tu fais les calculs l'application en mètres cubes لقاش هادي متر وكاين أس 3 هذا c'est le volume de l'atome le volume de l'atome après la question 2 réguler, calculer la masse de l'atome. La masse de l'atome. ولكن غادي يعطيك واحد المعطى. غيقول لك sachant que la masse volumique égale gramme مثلا c'est pas 5 par centimètre cube. La masse volumique. في هذه الحالة هذه خصكم تمشيو لا رولاسيون تاع لا ماس فوليميك هي لا ماس سور لو فوليوم ولا ريغل دو 3 تعطينا لا ماس ايكال كوا غو في في تو كالكول فيت اتونسيون aux unités غو سي كوا 5 غرام بار سنتيمتر كوب اما في لقيناه اون متر كوب خصكم تحولوا متر كوب لسنتيمتر كوب حيدوا هذه غتضرب في 10 أس 6 سنتيمتر كوب pour simplifier سنتيمتر كوب 1 متر كوب est égal à 10 à la puissance 6 سنتيمتر كوب دونك يقدر يدخل لكم لا ماس فوليميك في لي زاتوم والتمرين الاخير ديال لي زيون غديروا 9 وكتبوا وحدها لي زيون فوالا je vais vous donner deux types d'ions مثلا Al3+ à côté s'il vous plaît
نديرو او دو موان. ناخذ مثال من موجب مثال من سالب. L'ion positif il s'appelle un cation. اكتبوا هنا cation. Le négatif il s'appelle un anion. Voilà. غنطلب لك لا شارج ديال كل واحد. اكتبوا لا شارج celui-là et la charge de celui-là. هي اللي درتو في الدفتر في الاخر. إلا بغيتو لا شارج ديال الانيون اش تنديرو؟ تناخدو هذا العدد الفوقاني تيتكتب هو الاول، تنديرو 3 ولا كي ملتيبلي باغ كوا؟ باغ او، حفظوها. وغادي نعطي له ريزولتا هي 3 فوا كاين لا فالور دو او 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs وتنجيب لا كالكولاتريس وتنحسب en coulombs. Partie des ions, c'est très facile. La même chose pour l'autre. Faites attention, vous avez un moins 2. Tout d'abord, il faut écrire le moins 2. On multiplie par quoi? Par E. Ratatine moins 2 fois la valeur de E telle qu'on fait les données. Les données. 1, 6, 10 moins 19. Calculatrice, le résultat en colombe.